Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Fotoni MA, guru kita. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, sesepuh, anggota Muhammadiyah dan Aisyah cabang Minggir yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Tiada henti-hentinya dan tiada ungkapan kata yang paling pantas, paling baik kita sanjungkan kehadiran Allah selain ucapan puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih dipertemukan, bertemu kembali dengan guru kita Bapak Ustadz Haji Dr. Haji Fotoni MA. Mari, karena waktu sudah jam 10:05, mohon izin kami mewakili dari Masjid Tabligh Bapak Haji Satijo. Saat ini ada acara bersamaan, yaitu pertemuan alumni bimbingan haji. Beliau, kemudian Bapak Ketua Cabang Bapak Haji Ngadimin saat ini dari jam 7 tadi mengikuti ceramah kebangsaan yang kemarin, kalau kita mengenai perkembangan tentang demo tanggal 25 Agustus yang merambat tentang reformasi Polri. Ini beliau sekarang baru berdiskusi menyerap aspirasi masyarakat Jogja yang langsung sebagai keynote yaitu Bapak Soki Suratno. Kemudian ada Kombes Pol Rudi Satria. Kemudian ada dari Komisi 3 DPR RI. Di Masjid Haji Suja PKUHP. Mari bersama-sama kita awali pengajian pada siang hari ini dengan baca membaca pembukaan majelis bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Waktu sebenarnya kami aturkan kepada Bapak Dr. Haji Fotoni MA. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, keluarga besar Muhammadiyah Minggir, peserta kajian selapanan Ahad Kliwon. Marilah kita bersyukur kepada Allah pada saat ini dapat melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu lewat kajian ini. Mudah-mudahan lewat kajian ini kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, makalah telah disampaikan pada Bapak Ibu. Sedaya pun pikantuk nggih. Ini kajian yang ke-61. Kita mengkaji tentang menjamak dua sholat. Kalau Bapak Ibu masih ingat 8 hari yang lalu materinya tentang mengqashar sholat. Memang ini ada kaitannya jamak dan qashar. Kita awali baca makalah dengan membaca basmalah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Menjamak dua sholat. Angka Romawi 1. Monggo dipun simak nggih. Sholat fardu yang boleh dijamak dan cara pelaksanaannya. Ini ada beberapa keterangan. Yang pertama, sebagaimana ditemukan dalam hadis-hadis sahih, sholat fardu yang boleh dijamak itu maksudnya dikumpulkan pelaksanaannya adalah sholat duhur dijamak dengan sholat asar dan sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Bapak Ibu nggih pun prisa nggih. Niki sakniki nomor 2 ada 2 tuntunan mengenai cara menjamak dua sholat, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Kemudian nomor 3, mengenai hal yang sudah disampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, As-Sayyid Sabiq menerangkan sebagai berikut. Sayyid Sabiq ini penyusun kitab Fiqhus Sunnah. Fiqhus Sunnah niku kitab fikih umum, fikih am. Wonten kitab fikih ingkang menerangkan pendapat-pendapat menurut mazhabnya. Kitab fikih mazhab Hanafi ada, kitab fikih mazhab Maliki ada, kitab fikih mazhab Syafi'i ada, kitab fikih mazhab Hambali ada. Kalau fikih sunnah ini tidak berafiliasi pada mazhab tertentu, maka disebut fikih am, fikih umum. Tapi pendapat-pendapat mazhab juga diinformasikan. Ing kitab Fiqh Sunnah dipunterangkan yajuzu lil musolli. Monggo dipun wasar. Yajuzu lil musolli ayyajma'a bainal zuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran wa bainal maghribi wal isya'i kadzalik. Ini keterangan dalam kitab fikih berbahasa Arab. Bagi orang yang mengerjakan sholat boleh menjamak sholat duhur dan sholat asar dengan cara jamak takdim dan jamak takhir, dan menjamak sholat maghrib dan sholat isya juga dengan cara demikian. Maksudnya menjamak sholat maghrib dan isya juga dengan cara jamak takdim atau jamak takhir. Niki Bapak Ibu sekalian, polane judulnya nganggo menjamak dua sholat. Soalnya kudu sholat loro. Nek sholat siji istilahnya orang menjamak. Terus niki nggen kitab
ayyajma'a baina dzuri wal asri. Ayyajma'a menjamak antara sholat zuhur dan sholat asar. Makanya judulnya itu malah menjamak dua sholat. Terus saat ini nomor 4, mengenai pengertian jamak takdim dan jamak takhir diterangkan oleh As-Sayyid Sabiq sebagai berikut. Ini nggih kitab Fiqhus Sunnah. Jam'ut taqdimi, monggo. Jam'ut taqdimi ada ussolataini fi waqtil awali minhuma. Wa jam'ut takhiri ada uhuma fi waqtil tsaniyati. Jamak takdim adalah melaksanakan dua sholat pada waktu yang pertama dari dua sholat tersebut, dan jamak takhir adalah melaksanakan dua sholat pada waktu yang kedua. Jamak takdim kalau menjamak sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu yang pertama, berarti dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Kalau jamak takhir umpamanya maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Niki dasar pengetahuan tentang jamak. Monggo dibuka halaman 2. Angka Romawi 2. Menjamak dua sholat dalam bepergian. Ya. Sing pun kata sami preso jamak sholat ini nalika kesahan, nalika tindakan. Lah niki jamak sholat nalika kesahan niki diputeraken ing pinten-pinten hadis. Niki hal-hal yang diterangkan dalam hadis-hadis sahih tentang menjamak dua sholat dalam bepergian antara lain. 1. Menjamak sholat maghrib dan isya dalam bepergian. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat maghrib dan isya dalam bepergian, sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kanan nabiyyu, monggo diwasareng. Kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina sholatil maghribi wal isya'i fis safari. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat maghrib dan isya dalam bepergian. Ini hadisnya cetu. Kanjeng Nabi jamak sholat maghrib karo isya nalika tindakan. Ini dados dalil menjamak sholat maghrib dan isya ketika bepergian. Hadisnya sahih. Niki terangnya khusus maghrib isya. Mangke ingkang sholat zuhur kaliyan sholat asar nggih wonten hadisipun piyambak. Nomor 2. Menjamak sholat zuhur dan asar serta sholat maghrib dan isya dalam perjalanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat zuhur dan asar serta sholat maghrib dan isya dalam perjalanan, sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena monggo dipun waos. Karena Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina sholati dzuri wal asri idza kana ala dzuri sairin wa yajma'u bainal maghribi wal isya'i. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat zuhur dan asar apabila beliau dalam perjalanan, serta menjamak sholat maghrib dan isya. Niki hadis nomor kali niki nggih nerangke Kanjeng Nabi menjamak sholat zuhur kalian asar, ugi menjamak sholat maghrib kalian isya. Di hadis nomor 1 itu fis safari, dalam bepergian. Kalau di hadis nomor 2 idza kana ala dhuhri sairin, dalam perjalanan. Sami mawon nggih, dalam bepergian, dalam perjalanan sami. Sakniki hadis nomor 3 menjamak sholat zuhur dan asar dengan cara jamak takhir dalam perjalanan. Kalau di hadis nomor 1 dan 2 tidak dijelaskan jamak takdim apa jamak takhir. Kalau di hadis nomor 3 dijelaskan jamak takhir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat zuhur dan asar dengan cara jamak takhir dalam perjalanan. Hal ini diterangkan dalam hadis-hadis sebagai berikut. Niki kata hadisipun, hadisnya banyak, kula aturaken hadis kalih A dan B. A. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idhar tahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra ila waqtil asri thumma yajma'u bainahuma wa idza zaghat shollat dhuhra thumma raqiba. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berangkat bepergian sebelum matahari condong ke barat, serangane lingsir ngilen niki mlebet wekdal napa zuhur. Kanjeng Nabi yen tindakan lebidal niki dereng manjing zuhur, beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur sampai waktu asar, kemudian menjamak kedua sholat tersebut, menjamak sholat zuhur dan asar. Dan apabila matahari telah condong ke barat, beliau mengerjakan sholat zuhur, kemudian menaiki kendaraan. Yen angganipun badhe tindak niku pun manjing zuhur, sholat zuhur riyen sawet lajeng nitih kendaraanipun. Nek kendaraan zamane Kanjeng Nabi napa niku? Masih onta, ada kuda. Zaman sakniki pun kendaraan bermesin. Ono pesawat udara, ono sepur, ono mobil, wonten kapal laut. Nggih, ning niki Raqibah niki naik kendaraan. Pun niki Kanjeng Nabi berarti yen le tindak niku dereng manjing zuhur,
manjing zuhur dalam perjalanan tidak langsung mengerjakan sholat zuhur, tetapi nanti kalau sudah masuk waktu asar baru menjamak sholat zuhur dan asar di jamak. Sakniki B, hadis nomor 2 nerangke tentang menjamak sholat zuhur dan asar jamak takhir. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyajma'a bainas sholataini fis safari akhara dhuhra hatta yadkhula awwalu waqtil asri thumma yajma'u bainahuma. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak menjamak dua sholat dalam bepergian, beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur hingga masuk awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak dua sholat tersebut, yaitu menjamak sholat zuhur dan asar. Niki berarti jamak napa niki? Jamak takhir. Mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur hingga masuk awal waktu asar. Niki hati-hati nerangaken menapa yang dipun tindakaken dening Kanjeng Nabi ingkang saged kita tuladani dalil-dalil dalam melaksanakan jamak sholat. Nomor 4, menjamak sholat maghrib dan isya dengan satu iqomah sekaligus mengkosor sholat isya. Bapak Ibu lenyimak berpanggil halaman 3. Halaman 3 tengah-tengah niku wonten angka 4. Terus ini yang atas artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat maghrib dan isya dengan satu iqomah sekaligus mengkosor sholat isyanya, sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jamaah enggak dipun waos. Jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya'i bi jam'in shallal maghriba salasan wal isya'a rak'ataini bi iqamatin wahidatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat maghrib dan isya secara jamak. Ini sing ditindakake Kanjeng Nabi jamak sholat maghrib kaliyan isya. Beliau mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat dengan satu iqomah. Yen sholat isya kalih rakaat niki berarti di kosor. Nek sholat maghrib kenging di kosor mboten? Sholat maghrib pinten rakaat? 3. Nek di kosor dadi pira? Karo tengah rakaat. Nah, pramila niku sholat maghrib boten kenging di kosor sebab jumlah rakaatipun 3. Sholat subuh kenging di kosor boten? Boten. Jumlah rakaate pinten? Kali. Nek di kosor dadi pira? 1.
Dados niku cetha tidak boleh mengkosor. Niki pun terangke ing makalah kajian ke-60 riyen soal mengkosor niku. Pramila niki nek ngrembug salat jamak niku ya ana keterangan bab salat kosor. Soale jamak ya mengkosor. Niki yang kita sinau rumiyin mengkosor salat. Mengkosor salat sebab wonten dalilipun ing Al-Qur'an. Nah, sakniki kita nglajengaken nyinau bab salat jamak. Niki halaman 3 sing titik nomor 2 niki dalam hadis di atas tidak diterangkan Rasulullah SAW menjamak sholat maghrib dan isya tersebut dengan jamak takdim atau jamak takhir. Niki jadi bener ya jama'u oh niki sholal maghribah jamaah Rasulullah SAW bainal maghrib wal isya'i. Pun niki mboten dirangke jamak takdim napa jamak takhir. Ning sing diterangke anggenipun salat isya kalih rakaat. Berarti salat isyae di qasar. Halaman 4. Oleh karena itu hadis di atas dapat dijadikan dalil untuk menjamak sholat maghrib dan isya dengan cara jamak takdim atau jamak takhir. Gandeng boten diterangke Kanjeng Nabi nindakaken jamak sholat maghrib kalian isya niku jamak takdim napa jamak takhir. Berarti niki kena dalil ya jamak takdim ya jamak takhir. Ini hadis nomor 5. Wah, ini hadisnya oke nih. Hadis-hadis sahih tentang menjamak sholat dalam bepergian itu kathah. Niki pun dirinci. Nomor 5. Menjamak sholat maghrib dan isya dengan cara jamak takhir. Nah, niki cetha jamak maghrib dan isya dengan jamak takhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat maghrib dan isya dengan cara jamak takhir, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata dia niki sinten? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Salah sahabat. Abdullah putrane Umar bin Khattab. Gandeng putrane ya sahabat, bapakne ya sahabat, mulane radhiyallahu anhuma. Terus niki Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma cerita ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalahu sairu fis safari yu'akhiru sholatal maghribi hatta yajma'a bainaha wa bainal isya'i. Misro yu'akhiru sholatal maghribi, mengakhirkan, berarti ini jamak takhir. Hatta yajma'a bainaha wa bainal isya'i, sehingga panjenengane jamak salat maghrib lan isya. Niki Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu cerita, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tergesa-gesa bepergian. Beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat maghrib
hingga beliau menjamak sholat maghrib tersebut dengan isya. Niki niki wekdal ba'da sholat asar wonten keperluan penting perlu tindakan. Durung manjing maghrib tindakan. Amangkeh anggenipun sholat maghrib niku dijamak takhir kalian sholat isya. Terus niku Bapak Ibu sekalian, yen jamak sholat zuhur kalian asar, jamak sholat maghrib kalian isya, jamak sholat maghrib kalian isya niku sing ditindakake sholat napa riyen? Nggih sholat maghrib riyen. Jamak sholat maghrib kalian isya, nindakaken sholat maghrib riyen. Jamak takdim ya sing ditindakake sholat maghrib riyen terus isya. Matur nuwun. Jamak takhir ingkang dipun tindakaken nggih sholat maghrib rumiyin. Jalaran ing pengaosan nate wonten ing ayun prisa. Kula pengalaman nate kesahan makmum tiyang masjid di pinggir jalan. Kula makmum. Sing kula makmume niku ya jamak. Ning le jamak salat zuhur karo asar, salat asar dhisik sing ditindakake. Nek niki cabe niki lak cetha. Niki cetha sing meneh. Di mana? Halaman pinten wae nika? Ana 5 napa nggih? Oh niki sing nomor 5 niki. Ya akhira sholatal maghribi. Tapi sing nomor 5 niku baris pertama pinggir kiri niku yu akhira sholatal maghribi. Pun kepanggih nggih. Yu akhira sholatal maghrib. Beliau mengakhirkan sholat maghrib. Hatta yajma'a hingga beliau menjamak bainaha. Niku kembalinya ke sholat maghrib. Beliau menjamak sholat maghrib dan sholat isya. Niki sing disebut kiriyen menjamak sholat maghrib dan isya. Yang sing disebut kiriyen iku sholat maghrib berarti sing ditindakake maghrib riyen apa isya? Maghrib. Niki yen nonton ing ayun prisa sing ditindakake riyen niku nek jamak takhir maghrib ro isya jarene maghrib riyen. Ini kajian itu mau nyontoni. Kalau jamak takhir maghrib dan isya meskipun pelaksanaannya pada waktu isya tapi mengerjakannya tetap urutane ini nggih maghrib riyen. Nah niki ya jemaah bainaha menjamak antara sholat itu niki maghrib wa bainal isya. Saat ini nomor 6 menjamak sholat maghrib dan isya dengan 2 iqamah. Wau niko di hadis nomor 4 menjamak sholat maghrib dan isya 1 iqamah. Dadi niku yen sholat jamak niku Bapak Ibu sekalian temtunipun nggih ngangge azan. Yen sampun niki badhe jamak maghrib kalian isya azan. Sak samunipun azan cekap siap dimulai iqamah. Iqamah saderenge memulai sholat maghrib. Mangke rampung
salat maghrib terus nglajengaken jamak kalian isya. Yen hadis nomor 4 niki bi iqamatin wahidatin, dengan satu iqamat saderenge dilaksanake salat maghrib apa zuhur adzan. Mangke terus laksanakan salat ingkang sepisanan nggih, salat zuhur apa salat maghrib. Niki maghrib kalih isya Kanjeng Nabi ngangge satu iqamah. Kenging wong hadise sahih, hadis riwayat Muslim, Kanjeng Nabi nggih ngamalaken sinaosa ingkang azan kalian iqamah niku sahabat. Napa Kanjeng Nabi ngandani dhewe? Kanjeng Nabi iqamah dhewe lak mboten to. Kanjeng Nabi niku ngimami. Niki mangke yen wonten ingkang rembug jamak salat itu dengan satu iqamah apa dua iqamah? Dengan satu iqamah boleh, dalilnya sahih. Dengan dua iqamah ya boleh, dalilnya ya sahih. Sane sing nomor 6 niki judule menjamak salat maghrib dan isya dengan dua iqamah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak salat maghrib dan isya dengan dua iqamah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, jama'an nabiyyu, maka jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya'i bi jam'in kullu wahidatin minhuma bi iqamatin walam yusabbih bainahuma wala ala ithri kulli wahidatin minhuma. Niki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat maghrib dan isya secara jamak, masing-masing dua salat tersebut dengan iqamah. Nalika siap sholat maghrib iqamah, rampung sholat maghrib badhe mulai isya nggih iqamah. Berarti qomat loro. Tidak melaksanakan sholat sunat antara kedua sholat tersebut dan tidak melaksanakan sholat sunat sesudah masing-masing dari dua sholat tersebut. Yen sholat di jamak niku boten sah nganggo diselani sholat sunat rawatib. Wong maghrib karo isya kok dijamak dadak sholat rawatib ba'diyah maghrib. Dadak niku nek jamak ya wis langsung salam terus nglajengaken sholat ingkang dipun jamak niku. Ugi niki lebar rampung niku boten sah sholat ba'diyah niki dan tidak melaksanakan sholat sunat sesudah masing-masing dari sholat tersebut. Sesudah maghrib tidak melaksanakan sholat sunat ba'diyah, sesudah isya juga tidak melaksanakan sholat sunat ba'diyah. Nomor 7 hadisnya pirang-pirang nih. Menjamak dua sholat ketika bepergian dalam keadaan tidak aman. Kawontenan boten aman, kuwatir diserang dening tiyang kafir. Niki hadis nomor 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah bepergian ke Tabuk untuk berperang melawan orang-orang kafir. Ini sejarah Islam ada namanya perang Tabuk. Karena tempatnya Tabuk itu dekat dengan Madinah. Perang melawan orang kafir. Ketika berada di Tabuk,
beliau dan para sahabat menjamak sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Halaman 5 paling atas. Hal itu dilakukan karena situasinya tidak aman dan takut diserang orang-orang kafir. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Muslim. Jenengan ket mau dijak maca pun kesel banget. Derenge. Alhamdulillah nek maca hadis, maca Quran niku remen atine. Dados niku ngginakaken lesan kita anggenipun saged muni, saged nyuwara, nyukuri ilate iso mugal-mugal. Niku alhamdulillah kula jenengan ngginakaken lesan kangge maca hadis niki saya. An Muadzin monggo. An Muadzin qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fakana yusalli dhuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an. Diriwayatkan dari Mu'adz, dia berkata, kami pernah keluar bepergian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Tabuk. Niki le kesahan niki perlune perang. Nek nanggon perang ki situasine aman apa boten? Boten. Maka beliau mengerjakan sholat zuhur dan asar secara jamaah serta mengerjakan sholat maghrib dan isya secara jamak. Niki dalile nerangke sholat jamak dalam keadaan situasinya tidak aman. Terus saat niki pun aman ya tetap kenging. Riyen nalika membahas tentang sholat kosor ing Quran niku terangke yen lelungan takut diserang orang kafir. Mpun diterangke riyen senajan to sakniki pun aman tetep kenging mengkosor salat. Lelungan aman nggih kenging menjamak salat. Sakniki angka Romawi 3. Menjamak 2 salat di Arafah dan Muzdalifah ketika menunaikan ibadah haji. Niki ada hadis-hadisnya khusus nalika wukuf ing Arafah lan nalika mabit ing Muzdalifah. Keterangan dalam hadis-hadis sahih. 1. Ketika melaksanakan wukuf di Arafah dalam rangka menunaikan ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat zuhur dan asar dengan cara jamak takdim. Jamak napa niki? Takdim. Niki nalika wukuf ing Arafah. Bapak Ibu yang sampun tidak ibadah haji nggih pun ngalami piyambak nindakaken. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang panjang riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Niki hadis niki patang larik kunjul niki pun kula ringkes. Sing asli do banget. Pun niki mangke nerangke nalika wukuf ing Arafah Kanjeng Nabi jamak salat zuhur kalian asar jamak takdim. Nalika ing Muzdalifah jamak maghrib kalian isya jamak napa? Jamak takhir. Niki langsung terjemahane nggih Bapak Ibu, monggo disimak. Sesungguhnya Rasulullah SAW tinggal di Madinah 9 tahun tidak menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau mengumumkan kepada orang banyak akan menunaikan ibadah haji pada tahun ke-10. Maka Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji hingga tiba di Arafah.
Kemudian seseorang mengumandangkan adzan lalu mengucapkan iqomah, maka beliau mengerjakan sholat zuhur. Kemudian seseorang mengucapkan iqomah, halaman 6. Maka beliau mengerjakan sholat asar. Dan beliau tidak mengerjakan sesuatu sholat sunat antara kedua sholat tersebut. Poniki rangkaian khutbah wukuf. Khutbah wukuf ing Arafah niku diawali sholat zuhur kalian sholat asar di jamak. Jamak napa? Jamak takdim. Leban niku terus khutbah wukuf dilajengke doa-doa wukuf. Saniki nomor 2. Niki sing nerangke tentang menjamak mari baca di Muzdalifah. Langsung mawon. An Abi Ayyubal monggo. An Abi Ayyubal Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a fi hajjatil wada'il maghriba wal isya'a bil Muzdalifati. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat melaksanakan haji wada, haji wada, menjamak sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Niki diterangke jamak takdim napa jamak qashar boten. Boten diterangke teng hati nomor 1. Hanya menjamak sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Terus sakniki diterangke yen niki menjamak nggih niku wae kalau di Muzdalifah ya jamak takhir. Hadis yang B niki. An Usamata, monggo an Usamata bni, monggo. An Usamata bni Zaidin annahu kana ratifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina afadha min Arafata thumma atal Muzdalifata pajama'a biha bainal maghribi wal isya'i. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid bahwa dia adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertolak dari Arafah. Bertolak niku napa? Budal berangkat dari Arafah. Kemudian beliau tiba di Muzdalifah. Maka di tempat tersebut beliau menjamak salat maghrib dan isya. Di sampun sami preso, Bapak Ibu sampun ngamalaken bidal saking Arafah niku sak samonipun srengenge angsluk ya. Setelah matahari terbenam baru berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Dugi Muzdalifah niku nggih pun mancing isya. Berarti niki salat maghrib dijamak kalian isya. Niki jamak napa? Jamak takhir pun cetha. Sakniki keterangan dalam kitab-kitab fikih. Niki estunipun nggih pun cetha nggih, pun cetha hadis sahih yen ing nalika nindakake haji ing Arafah niku menjamak salat zuhur kalian asar jamak takdim. Lajeng ing Muzdalifah nalika mabit menjamak salat maghrib kalian isya jamak apa? Takhir pun sami preso. Niki sing keterangan dalam kitab fikih niki di mangke diwaos piyambak nggih teng dalem nggih. Mangke ndak wektale mboten sekap.
Sakniki halaman 8 nginggil sing C niku. Nah niki keterangan dalam putusan tarjih Muhammadiyah. Niki nerangaken anggenipun menjamak salat ing Arafah lan ing Muzdalifah. Berkaitan dengan menjamak dua salat dalam putusan tarjih Muhammadiyah diberikan tuntunan sebagai berikut. Niki ing putusan tarjih wa in sholaita monggo wa in sholaita sholataini jam'an fi jama'atin fal yu'adzin ahadukum bi adzanin wahidin wa iqamataini. Dan apabila kamu menjamak dua sholat dengan berjamaah, maka hendaklah azan salah seorang dari kamu satu kali dan berqomat dua kali. Niki hadis sahih membolehkan menjamak sholat itu iqamatnya satu kali boleh, hadisnya sahih. Menjamak sholat iqamahnya dua kali juga boleh, hadisnya sahih. Niki yang dipun terangkan ing tarjih dua kali iqamah. Terus niki dasare putusan tarjih niki hadis di angka 2 niki. An Jabirin monggo. An Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shollas sholataini bi arafata bi adzanin wahidin wa iqamataini wa atal muzdalifata fasalla bihal maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamataini walam yusabbih bainahuma summa toja'a hatta tola'al fajru. Niki hadis ingkang dipun emot ing HPT dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak kedua sholat di Arafah dengan satu kali adzan dan dua kali iqamah. Di Arafah menjamak sholat nopo kalian nopo? Zuhur dan asar. Dan setelah tiba di Muzdalifah, beliau sholat maghrib dan sholat isya dengan satu kali adzan dan dua kali iqamah. Dan tidak mengerjakan sholat sunat di antara keduanya. Kemudian beliau tidur miring hingga terbit fajar. Poniki ing putusan tarjih jamak nalika ibadah haji ing Arafah lan Muzdalifah. Angka Romawi 4. Kebolehan mengamalkan rukhsah atau azimah dalam bepergian. Rukhsah azimah niku napa? Mangke terang teng mriki. Mengenai kebolehan mengamalkan rukhsah atau azimah dalam bepergian dalam buku fatwa tarjih tanya jawab agama 1 diterangkan sebagai berikut. Niki pertanyaannya, mana yang lebih utama sholat dalam bepergian jauh dan bermalam sampai beberapa hari, melakukan sholat jamak dan qashar atau sholat sebagaimana biasa di rumah kalau tidak dalam bepergian? Sila utami niku yang kesahan sholat jamak qashar napa sholat boten sah jamak boten sah qashar ingkang langkung utami ingkang pundi iki ditakokke ing Suara Muhammadiyah terus dimuat teng tanya jawab. Ini jawabane.
melaksanakan sholat jamak atau qashar itu merupakan rukhsah atau kemurahan. Sedang kalau melaksanakan sholat tidak di jamak disebut melaksanakan azimah. Utawi ngeten, sholat zuhur, asar, isya dilaksanake sekawan rakaat itu namanya melaksanakan azimah. Ketentuan sebagaimana mestinya. Sholat zuhur, asar, isya ki yo ketentuan semestinya patang rakaat. Nek mengkosor yang namanya melaksanakan rukhsah. Dalam masalah menjamak dan mengkosor ini tergantung pelaksanaannya. Kalau dilakukan kosor itu baik, karena waktu memang menghendaki demikian, karena dalam bepergian banyak kesulitan. Berarti niki kesahan menjamak mengkosor baik itu mengamalkan rukhsah. Karang lelungan kyo ono kendala, ono kesulitan. Terus saat ini mengerjakan jamak dan qashar lebih baik. Ora jamak, ora qashar ya ampe. Mengerjakan jamak dan qashar lebih baik karena hati orang tersebut menjadi tenang dan lapang. Tetapi kalau memang waktu mengizinkan, orang dapat melaksanakan sholat azimah dengan baik, hati tentram dan tenang, tentu melakukan sholat dengan azimah juga baik. Koniki intine ing putusan tarjih niku yen kesahan dijamak dikosor nggih sae wong niku ngamalke rukhsah. Nek mboten nonton kesulitan tetap ngelaksanake sholat mboten dijamak mboten dikosor niku nggih sae. Namanya melaksanakan azimah. Niki ing putusan tasih ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Terus niki dalile di halaman 9, dalil 1 2 dipun waos piyambak nggih. Sakniki angka Romawi 5. Menjamak 2 sholat ketika turun hujan. Nate mireng keterangan nggih. Jarene nek pas udan kena jamak sholat. Sakniki mboten sah jarene. Kula jenengan nyinau piucalipun pancen wonten hadis sahih. Pancen wonten tuntunanipun. Angka 1. Al-Bukhari meriwayatkan hadis sebagai berikut. Niki hadise dawa nggih. Ani bin Abbasin, monggo. Ani bin Abbasin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bil madinati sab'an wa thamaniyan az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a. Faqala Ayyubu la'allahu fi lailatin mafiratin qala asa. Terjemahane di halaman berapa? Halaman 10. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat di Madinah 7 rakaat dan 8 rakaat, yaitu 7 rakaat ya 7 rakaat dan 8 rakaat, yaitu sholat zuhur dan asar serta sholat maghrib dan isya. Yen sholat maghrib kalian isya niku pinten rakaat? 7. Yen sholat zuhur kalian asar 8. Ini sing dimaksud niku. Terus niki Kanjeng Nabi jamak sholat
zuhur karo asar, maghrib karo isya niku teng Madinah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lenggahipun ing pundi? Ing Madinah. Berarti nek teng Madinah niku tindakan apa mboten? Mboten. Berarti ini tidak sedang bepergian, tetap sedang berada di kampung tempat tinggalnya kok jamak. Aniki Kanjeng Nabi nate nindakake. Tapi niki dari baris pertama lagi ben paham. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat di Madinah 7 rakaat dan 8 rakaat. Itu sholat zuhur dan asar serta sholat maghrib dan isya. Maka Ayub As-Sikhtiyani berkata, barangkali perbuatan itu dilakukan pada malam yang banyak curah hujan. Dia Jabir bin Zaid menjawab, ya barangkali. Terus niki malam yang banyak curah hujan. Bahasa Jawa ini apa? Bengi sing udan greci. Niki minggir akan ngerti greci betul. Ya, berarti bengi sing udan greci. Niki lah orang yang gerimis gitu. Orang yang sedih lewat dan kuwi ya deres, nek ya suwe nggih pun niki. Sakniki nomor 2. Niki lemah HP kok terus nalika udan niku memahami niki 2, 3, 4 niki. Nomor 2. Ketika memberikan syarah niku penjelasan terhadap hadis yang telah dikemukakan pada angka 1 di atas, Ibnu Hajar Al-Asqalani antara lain menerangkan. Niku hadis hadis riwayat Al-Bukhari. Kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Wonten ahli hadis ingkang menyusun kitab menjelaskan semua hadis yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, namanya syarah hadis. Namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab sarana namanya Fathul Bari. Warawal niki fakot takot dama. Mun kepanggilannya mangke. Fakot takot dama monggo. Fakot takot dama kalamuhu li ayyuba wa tajwi zuhu li ayyakunal jam'u bi'udhril matori. Telah dikemukakan terdahulu ucapan Jabir bin Zaid kepada Ayub dan pernyataan diperbolehkannya menjamak 2 sholat sebab adanya halangan hujan, karena ada uzur berupa hujan. Berarti niki ing kitab sarah Sahih Bukhari terangke kena menjamak sholat yen ana uzur udan. Nomor 3 niki terangke karena adanya hadis yang telah dikemukakan di atas pada angka 2, ya angka 1 ya. Angka 1 di atas. Asy Sabik menyatakan, ini kitab Fiqh Sunnah. Warawal Bukhariyu, warawal Bukhariyu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghribi wal isya'i fi lailatin matiratin. Dan Al-Bukhari telah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat maghrib dan isya pada malam yang banyak curah hujannya.
Niki ing kitab fikih sunat diterangke Al-Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Kanjeng Nabi jamak salat maghrib karo isya nalika ing wengi udane greji. Dadi niki dalil jamak salat nalika jawah nggih Bapak Ibu. Sakniki nomor 4. Mengenai hal yang berkaitan dengan menjamak dua sholat karena turun hujan, As-Sa'id Sabiq mengemukakan pendapat ulama pengikut mazhab Asy-Syafi'i sebagai berikut. Niki pemanggil ulama pendereki Imam Asy-Syafi'i nerangke bab udan sing kaya ngopo. Udan sing kaya ngopo sing anjalari kena jamak salat maghrib lan isya. Niki Asy-Syafi'iyatu monggo diwaos. Asy-Syafi'iyatu tujawwizu lil muqimil jamaah bainadz zuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya'i jam'a taqdimin faqad bi syarati wujudil maqari indal ikhrami bil ula wal faraghi minha wa titakhif faniyati. Terjemahane, ulama pengikut mazhab Asy-Syafi'i memperbolehkan orang yang sedang berada di kampung tempat tinggalnya menjamak sholat zuhur dan asar serta menjamak sholat maghrib dan isya secara jamak takdim saja dengan syarat adanya hujan pada saat takbiratul ihram sholat yang pertama, ketika selesai sholat yang pertama, dan pada saat memulai sholat yang kedua. Nek niki diterangke niki yen pas Jawa terus kenging jamak. Sing kenging dijamak sholat nopo kali nopo? Zuhur dan asar juga maghrib dan isya. Ning syarate udane niku nggih, to niku nalika udan jamak sholat zuhur karo asar, maghrib karo isya niku mong kena jamak takdim. Ini kena. Bolehnya itu menjamak takdim saja. Terus syaratnya udane sing kepiye niki wae nggih. Niku nalika takbiratul ihram salat yang pertama. Niku mane maghrib nggih. Badhe takbiratul ihram maghrib niku wis udan greji. Terus sampai selesai sholat yang pertama. Sholat apa? Rampung sholat maghrib isih udan greji. Terus ajeng memulai sholat yang kedua. Sholat isya nggih masih hujan. Niku terangane ngoten niku. Niki jam 11 langkung seprapat. Niki manjing zuhur 11.30 berapa? 28. Nama pinten? Nama 38. Oh nggih. Sak derenge setengah 12 nggih. Oh 31 nggih. Sak kemutan kula teng kalender Muhammadiyah nggih 31. Pun niki sing dirembuk niku nggih Bapak Ibu salat nomor setunggal jamak nalikane lelungan bepergian. Nomor 2 jamak ketika ibadah haji.
yaitu di Arafah dan Musdalifah. Terus ada lagi tadi jamak ketika dalam keadaan tidak aman. Terus niki sing diterangke meneh jamak kosor nalika lelungan ya kena, nalika lelungan kalau memungkinkan tidak jamak tidak kosor ya boleh kalau memang tidak ada kendala. Sing terakhir niku jamak nalikane napa? Jawa. Pun. Wonten yang ngersakaken nyuwun pirsa? Monggo. Nggih, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Ketika maghrib dan isya hujan sudah di awal waktu maghrib, kemudian selesai sholat maghrib masih hujan. Ini langsung sholat isya atau dikir dulu, Pak? Makin dikir hujan berarti kan bisa sholat isya. Ini kalau mohon pertanyaan saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki yen nalika Jawa saderenge mulai saderenge iqamat maghrib niku pancen pun deres nggih. Niku berarti niki mungkin mawon imame karo jamaahe pun sepakat gitu. Sudah sepakat. Ini karena hujan lebat sudah ada tadi. Ini nanti kalau sampai rampung sholat maghrib masih hujan, terus mau mulai sholat isya masih hujan ya kita jamak. Niku pun kangsenan. Berarti niku yen pancen sudah disepakati atau niatnya itu mau jamak, begitu salam dari sholat maghrib niku langsung iqomat untuk melanjutkan sholat isya. Terus mboten sah ngangge zikir wiridan nggih sing dimaksud. Nggih, nek pancen niate niku jamak mboten sah nganggo wiridan. Yen wae terangke mboten sah nganggo salat sunat ba'diyah. Dados niki Bapak Ibu sekalian, yen pancen niate niku jamak mboten sah nganggo wiridan, mboten sah nganggo salat sunat ba'diyah. Begitu rampung yen jamak maghrib kalian isya salam saking salat maghrib nggih langsung dikomati terus nindakake. Niki nggih estunipun ini ya rukhsah seandainya kita ini tidak mengalami kendala nggih mboten sah dijamak nggih mboten napa-napa. Nggih. Sakniki wonten keterangan niki napa sanesipun riyen mbok menawi wonten yang ngersak nyuwun pirsa monggo sanesipun nggih nuwun sewu mbok majeng mawon. Nggih monggo. Napa ngangge mic niku? Cek saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok sekarang ada nanti buat yang siapa kalau mereka sholat Jumat, mereka bibit apa? Mulai sholat Jumat itu hujan terus sholat. Nah, Jumat atau rampung mereka pas hujan terus. Lajar di pakai
asar sekalian. Nggih. Namun sesampun rampung sholat itu kok asal terangsan. Lah menika menapa sampun siap sekalian menapa pakai sholat asar. Atur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih niku memang pada waktu zuhur di hari Jumat niku nggih salat Jumat nggih. Memang kalau pada hari Jumat waktu zuhur itu salat Jumat. Berarti ini termasuk yang boleh menjamak zuhur dan asar. Kalau di selain hari Jumat jamak zuhur atau asar nggih. Nek di hari Jumat ya berarti jamak sholat Jumat dengan sholat asar. Niku yang penting ini tadi. Sebelum memulai sholat Jumat itu dalam keadaan hujan. Selesai sholat Jumat masih keadaan hujan. Lalu mau memulai menjamak dengan asar juga masih hujan. Niki ing pemanggihipun Imam Asy-Syafi'i pandherekipun kenging. Jadi itu sudah sah. Sudah sah karena memang sudah sesuai tuntunan. Itu berarti sholat asarnya sudah dijamak secara takdim dengan Jumat itu sholat asarnya sudah dilaksanakan. Dados niku senajan to niku terus terang jawahe tingkas mboten napa-napa. Niki estunipun nggih Bapak Ibu sekalian anggenipun dipun parengaken jamak amargi Jawa niki supados boten damel rakaosipun jamaah ingkang wirawiri dateng masjid saking dalem dateng masjid. Mungkin lampahipun nggih rekaos malah dadak nganggo liwat dalan lemah sing becek ya. Terus niku tebih barang niku nganti nganggo sandal lewe keri niku lak nggih wonten nggih. Tapi yen kawontenanipun kita tidak ada kesulitan malah wonten sakniki sing tiyang saking griya dugi masjid niku orang nambah lemah nggih. Alatare dipaving. Lewat dalannya ya wis di aspal. Terus masuk halaman masjid dipaving. Munggah masjid di keramik. Berarti saka omah tekan masjid orang nambah lemah nggih. Niku umpamane udan ya tidak ada kendala kaitannya dengan tanah becek dan sebagainya. Niku menawi mboten sah ginake rukhsah lekena jamak nek udan nggih naminipun tetep ngazimah. Nek cara Muhammadiyah nika kalau memang tidak ada kendala melaksanakan azimah ya bagus. Riyen nalika nerangke bab salat qashar nggih pun terangke innallaha yuhibbu ayyuta rukhasuhu kama yuhibbu ayyuta azaimuhu. Sesungguhnya Allah suka rukhsah-rukhsahnya diamalkan. Sebagaimana Allah juga suka azimahnya diamalkan. Ngazimah niku mboten sah ngamalke rukhsah. Sami-sami diremeni Allah. Ngoten niku nggih. Sekarang gini lagi. Ngamalke agama niku pedomane aja digegampang. Ning ya aja
ngel-ngel. Nek pancen tidak menghadapi kendala kesulitan, ya teko ngamalke sing sakmestine rasa nggunakake ruksa. Nek pancen wis ngalami kesulitan, kendala, masalah, ya Allah maringi tuntunan ruksa. Pun intine ngoten niku nggih. Wonten ingkang ngersakaken salesipun. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula niku akan Jepara, Pak. Nggih. Di Bengko rekreasi teknik. Nggih. Niku pas ajeng sholat Isya niku kasih wonten wekdal 5 menit. Nggih. Maghrib atau wekdal 5 menit. Nggih. Dari Isya. Nggih. Niku sebaiknya itu apakah kita sholat maghrib dulu, kemudian nanti sholat Isya, atau bisa nanti Pak, pas sholat Isya-nya dulu baru sholat maghrib. Pak? Waalaikumsalam. Nggih. Niki sono jenengan dian separo nggih. Niki tasih wonten niki nggih Kanjeng Nabi niku kesahan nggih. Kesahan. Yen kesahan niku niki anggenipun tindak sadereng maghrib. Nalika manjing maghrib Kanjeng Nabi niku boten lajeng nindakake. Kanjeng Nabi tidak langsung melaksanakan sholat maghrib di perjalanan, tapi mengakhirkan sholat maghrib sampai masuk waktu Isya. Kemudian menjamak sholat maghrib dengan Isya dilaksanakan di waktu apa? Isya. Berarti jamak nopo? Jamak takhir. Terus niki wau jenengan nyuwun prisa tasih wonten wekdal gangsal menit salat maghrib riyin napa mangke nek pun manjing Isyaan riyin sahabat maghrib. Niki wau pun terangke sing jenengane jamak niku lek ngamalke salat nggih sesuai urutane. Yen jamak salat zuhur kalian asar sinaosa niku jamak takhir lek ngamalke wektu asar lek ninggake salat napa riyen luhur dulu baru asar. Jamak maghrib kalian Isya senajan to le nindakake niku ing wekdal Isya salat napa riyen maghrib dulu baru Isya. Nggih. Dados niku niki wau nggih wonten hadise Kanjeng Nabi salat maghrib niki Kanjeng Nabi nggih salat maghrib riyin bacama bainahuma. Jenengan mresani halaman 4 hadis nomor 5. Ingkang nyuwun prisa wau. Sing nerangke nek Kanjeng Nabi ya mahriban ya. Niki sing hadis Arabe ra'aitu prisa nggih. Ra'aitu prisa saniki terjemahane mawon. Aku telah melihat Rasulullah SAW apabila beliau tergesa-gesa bepergian, beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat maghrib hingga beliau menjamak sholat maghrib tersebut dengan Isya. Niki sing disebut niku menjamak sholat maghrib dengan Isya. Berarti sing ditindake sing disebut riyen wau sanesipun nggih wonten. Nggih pun. Ngoten niku nggih. Pun manjing zuhur dipun rap cekap nggih.
Mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kekirangan kula nyuwun pangapunten. Wallahu a'lamu bissawab. Lan Allah langkung prisa pundi ingkang leres. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz adalah mantap. Jadi nanti kalau kita mau jamaah, diinformasikan dulu kepada jamaahnya. Soalnya ini ada hadisnya, juga waktu pengajian jamaah disampaikan. Insya Allah bisa dilaksanakan. Terima kasih karena sudah menjadi zuhur. Mari kita tutup. Aji, setelah sholat zuhur, ini takmir masjid Baitijah telah menyiapkan makan siang. Maturun Pak Indra. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.